Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inni zahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama. Terus sekalangku. Secara khusus ajunan Sumulja guru badan kaula sareng guru ajunan Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Taufik Ibrahim sesangat abdina amulja aki sangat abdina ta'zimi terjukan tak kalib ajunan Sumulja Kiai Haji Baharuddin juga sangat abdina amulja aki ben abdina ngaku ngaki benda seteja para kiai, seteja para guru-guru ngaji, seteja para asatid sehadir. Nyuwun saporah badan kaula tak bisa nyebut satu persatu karena badan kaula tak oning dek ke asmaipun. Tapi meskipun badan kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdin dek para bata ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah Bangkes beserta jajaran-jajaran epon leres Bangkes ini terjukan tokoh masyarakat sepuh dusun terjukan tak kalib sahibud dakwah wa sahibul manzil iki Kak Dinto Bapak Ahmad Jamil beserta keluarga besar epon sekak dima kesempatan malam mangken abada aki acara tasyakuran sekaligus adu'a aki potraipon si asmana Syahdatul Humaira kalaban pengarep potra Kak Dinto sareng Allah betet tina foto solihah. Sebagai awal pemator Bapak ngiring dan kaula ajunan asyukur ke Allah Subhanahu wa taala sekak dima kalaban maunah hidayah taufik seinsyaallah kalaban ridha ipun Allah kaula ajunan kesempatan malam mangken bisa hadir areng sareng Kak Dinto tempat. Tade lain niat ipun kengcukan sami-sami nyumbang doa kaula ajunan terjukan sekaligus nyumbang syukur kaula ajunan atas nikmat sampun paringake Allah de Bapak Ahmad Jamil karena anak nika tak gempang anak nika termasuk rizki manusia seiyatur mutlak sareng Allah Subhanahu wa taala salah satarina manusia ikhtiar. Mangkana masalah anak nika makelah apa ben embuk si Andi katetina anak nika tak uning ring sepon karena anak nika termasuk kalimat perkara seeka uningi cuma Allah mangkana Allah ajabu innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Lemak nikah Allah seoning manusia tada oning. Sepertama kiamat. Beda manusia oning masalah kiamat muning mauning ebe dan pas seberi bering tanggal 15 pun hari Jumat kiamat alhamdulillah burung mungkin abang ki lambak tahun 2012 Mama Lawrence aramal kiamat ni ketepak ke bulan 12 tanggal 12 2012 kol 12 alhamdulillah kiamat burung Mama Lawrence tumpes. Jadi mun kiamat ni kata usaha bela manusia Allah seoning lambak kan tega beda lagu na bareng kuliki beda nang pondok 2011 kira pikiran bi marga lagu na bareng ramirok ta kota kampung bentisah kiamat la para orang sosa cek tapi elek yang orkes dikit Cangreng Amerika bekal beda gempa 2012 langit dumpa astaghfirullahaladzim ngesip Wane lagu pah ada iya nih.
Kula bekto ni kiki bede pondok Bapak Ibu. Nika kira pikiran kula. Aduh, mun pah bede len doong kumi kita abi ni kula. Makanya 2015 kula ambu munduk langsung abi ni. Alhamdulillah len tu tibi ban malam. Jadi kiamat itu adalah hal yang tidak bisa diketahui ilmunya kecuali oleh Allah. Nggih. Manusia cuma bisa rangirah dari tanda-tanda saos. Kenapa tanda kiamat banyak mungkin? La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat ni kata kira terjadi sampai manusia ngecungan cungjak rajaan bangun masjid keng siapa aja nggak ada. Kam menikah benggalan mekasan si adaan pelambang keng Allah mentir pada selamat Allahumma. Kini kan ke masjid orang ini kemudian benggalan karo bulan Ramadan itu. Ramadan ke masjid ni ki ipele masjid tegelu. Atrawi ke masjid barak lihat semalam tak pernah apa teh. Aduh jong. Abid gelu naik. Mun kau tua tak cocok jelas sojong. Temur bah kencang le ke temur. Oleh du malam tak pernah lagi. Apa boleh bahasan tak gelu jong. Mun terus saki colpak tengah apa ngalle ke masjid bunda je pah cocok sampai tanggal 20. Mun disemik tepak bah. Le mun je tepak jong. Salah tarawih dengan lak menemari ni ibri kolak jong. Mungkin terus kolak me tak lama tutuki bengkon apa. Lah kalau ada masjid ternyata masyarakat tak toman entaran ke masjid. Masjid teraja. Ni kan nunjukaki kiamat para. Kiamat lapa? Keng jaman mun ki beda zikir ni ka laguan begelak zikir tok ni ka ada hadis lain la taqumus sa'ah hatta la yabqa may yaqulu Allah Allah Allah. Keng mun ki beda ring ngadebu Allah kiamat ni ka ki ipanyorot pole. Yang jelas jadi kalau kita yenom ni kan nah bagian itu mojak gula cercer beri ikan pak bedon. Oh ibri itang jai deh. Gula pengkalan teman kawan jangan diberi itang jai le setengah jam. Bi gula yenom. Alhamdulillah tepak keteng jai asli. Ada gula na sekali. Cang gula mungkin terlalu panas. Ini tak lebih di mason. Baik colok. Yang jelas kiamat itu tidak ada orang yang tahu, ilmunya hanya pada Allah Subhanahu. Tetimun ki anya ma manusia campo bek tepekeun kiamat pasti lopot. Keng mun ciri-ciri nah oleh. Kata Rasul, sayati zamanun ala ummati. Nanti akan ada zaman di mana umatku nikah termasuk akhir zaman. Bahkan hadis itu diawali sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan dari neraka yang waktu Rasul liga kita ada. Napa? Nisaun kasiyatun ariyat reng bini akalam pian keng pada ben seabeng. Nika zaman kanjing Nabi tade keng mangken alhamdulillah atal-talan gitu. Ini karo web terus kadang kalam bini kemangken cek le udah macam. Bada kalam pini ka rok bebengi biar lanceng keng ibu di sepijak atas tege perada Sidratil Muntaha. Bada kalam pini ke beni rok celana keng ketat. Jadi mun sing nganggo ibek semelempo pah ngak lontong kebanyakan beras. Aletuk atas aletuk kaya reng kula tu mana sepeda ni Bengkalan pah beda praben guncing kareng laki sepedaan fiksan. Bek semelempo celana ketat, kalam pini ketat silebra meletus keluar. Kuli sepedaan beda ibu dia ni ke bah repot melak padang bengkong dia. Metu mikiring tabrak bengkong kemarin. Pikir jangan kula pula cek nyale apa banyak luwet tak ada. Pikir boleh man mubadir ka debe. Iya bahagia dia. Aku tak lebur mun kula bi sampean. Cek kanjeng Nabi ada bu khuffatin nar bis syahwah mun lan jalan ka neraka nikah nafsu ni ketak seneng teh. Wa khuffatil jannah bil makarih keng mun lan jalan ka surga manusia ni ketak seneng mun ka neraka seneng. Mun len celeng ke surga nafsu ni kata kencang nak pengajian ni kema pengajian beueuh rami iman kaman nggih napa nggih pah mangkene ke pas sampai abid kudu saceramah apa alek mun le makan di saya bebe saya tu patu beueuh saya aunggu deui engki napa engki aunggu deui nyengku ke ngerti ternyata aja ileun magi lebah ya posna kitab sampean teh hadir ke pengajian malam mangken baik sampean ngerti atau tak ngerti sampean bi Allah tu sana isapora tak penting mung kudu saya isapora mangken teh nggih
Polan tak pedeng ke mata, pas coba. Serasa hadir ke pengajian Bapak Ahmad Jamil, dekit mulai pengajian iambong dejah ibni obeng 100 ebuan. Mulai dah iya, insyaallah makira mana ilau mulai ke dejah kapi. Harapa, pese. Celakar sini kemun ka nafsu, ka perkara cuba nikah seneng, mun ka perkara bagus nafsu nikah tak sen. Jadi kiamat itu hanyalah Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghais. Allah sama turun ojen. Ojen ni ke manusia tidak tahu. Kila guna pengajian di daerah Bulu Uren, Karangpenang. Alhamdulillah. Itu punya ojen cek santang. Ku tak ada nimur teh. Ada buah kau nak lepai tak tolong di goreng. Tetapi maki sambil ngaji. Tengan lega gula. Keng pikir nanti ke bekuk. Ojen ni kita tak bisa tebak kelaban manusia. Manusia ni kita oning masalah ojen. Allah si oning masalah Minta oning atat ITP kan beda. Perakiraan cuaca hari ini Surabaya siang berawan, sore rintik-rintik, malam hujan. Benih keng tokang ke seteh. Kas keng nebak. Nyaman nebak ampo bener ampo salah. Nggih napa nggih? Pada bi lambak gula ben sampean ki kening main tebak-tebakan. Hewan apa setan duan dalam colong? Macan salah. Koceng, lopot, apa? Hewan setanduan dalam colong. Sape. Ini mas sape colong atandu. Benih colong atandu. Hewan apa sih atanduan dalam colong? Sape kan atanduan dalam colong juga. Tetapi mau ditanya lagi hewan apa sih atanduan dalam colong? Jawab benar sape. Nak anak sekolah, hewan apa yang paling kecil? Kuman nih. Salah benih kuman karena decek kuman tak kita lak mata aja. Salah, apa sih bener? Semut. Lu kok bisa semut? Kalau kumannya kesemutan. Hewan apa yang paling bersih? Marmut. Salah. Apa? Gajah. Gajah itu adalah hewan yang paling bersih. Kok tahu? Karena setiap kantor ada bacaan gajahlah kebersihan. Gajah. Haji tabah rumronya lagi dong benemik sekali. Ada sih kapan lagi seminggu dia. Cek nyaman. Ojen manusia tahu ning. Ada si oning kau ojen. Kula teman pengajian daerah Bangkalan ni ke acara buju. Pengajian ni ke acara na pokok situng gula hadir. Akhirnya kapan depak tuan rumah apa ngucap. Mun mangken tak kira ojen tak. Gula mari ngebela ke Allah Taala. Ngaranya gua berceding. Kalau ben idina Allah, kula api dah, tumi pah ondem langsung datang pah ojen terus. Sampai orang sini kuni keburu kapi teh. Ya ambu kula sapi datu. Selalai kuburan pah ngucapi ti, bentanya gua apsaap marin. Tetapi mun ojen ni kata ni ngerempuki bi manusia, kula ben sampian cang sampian makin ni kan nimur. Ternyata beri ojen gila ojen. Padahal nimur. Mungkin apa nggih? Tak bisa. Allah seoning masalah ojen, kula ben sampian cuma keng nurai biasa namun ondem ojen biasa namun terak tak ojen keng banyak ondem tak ojen terak terus ni ke banyak nggih jadi mending pangeran ni tak bisa ukur kelaban nakal so nomor telok wa ya'lamu ma fil arham Allah seoning esena kandungan manusia tetih kandungan nikah termasuk cuma Allah seoning manusia ni kata oning. Lepas tanya aki kadang sepon. Si tetis agak baby aja kayak. Aku tahu. Tak mungkin apa lagi? Embung sing ngandung le. Kecai dalam esena laki apa bini tak tahu. Padahal sing ngandung embung keng tak tahu je laki je bini tak tahu. Terkadang kita nyaki kambah ya bah. Tang bini ngandung deh bah. Kira-kira esena laki apa bini nyampit deh bah. Teko jong. Muntabung loncong laki. Muntabung bunter bini. Itu tabung loncong yang kulake kapan keluar salah bini kempur ya bami salah bala jalla taala jong. Teti seodeng kuste. Teti anak nikah cangring Madura pada bi ongke ke Mekah. Orang ongke ke Mekah ni kebeni urusan andi pese otak bermelarat urusan takdir dari Allah. Banyak pesena banyak orang ini kekeng tak depak ke Mekah, banyak orang miskin ni keng takdir ali balian. Pada ben anak banyak manusia ni ketero laki keluar bini, banyak tero bini keluar laki, banyak tero tandi anak tasondul. Bode sengarap ke anak keng di Allah kita iparegi. Tergantung kasokan na epon kuste. Lah makanya kalau pada malam hari ini Bapak Ahmad Jamil dan keluarga besarnya iparegi putra patut kaulah ben panjenengan
ketika iundang dekat dintoh sami-sami noro asyukur samu nikmat saya paringi Allah kalaban cara isyukuri nikmat kak dinto tambah sareng Allah kalaban nikmat-nikmat selain Allahumma amin Allahumma senomor 4 saya termasuk ilmu na Allah nika wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada manusia tada oning napa sae kalaku aleku wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut bentada manusia oning eka dim maka udah ben sampian bekal situ ni termasuk ilmu na Allah pramila dari kak dintoh mun kau udah ben panjenengan paring nikmat searupa anak maka sir pertama pabelih nikmat ke Allah kalaban cara isyukuri maka insyaallah kau udah ajunan bekal tambana nikmat-nikmat selain akan tidak guna Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kor asyukur bekal tambah andi anak situng menasyukur tambah anak boleh Allahumma andi sepeda situng isyukuri bekal andi sepeda boleh Allahumma andi bini situng isyukuri bekal ngaji tambah deh mending dinanya insyaallah rajinah tambah sajen bagus Allahumma karena tambahan nikmat nih kalau kudu nikmat sepadah jadi ketika asyukur anak tak kudu andi anak boleh keng mun isyukuri anak jangan nakal bi Allah pah pebice jadi tambah nikah tak kudu nikmat padah terkadang tambahan nikmat ni berupa elang musibah jadi kula ben sampean tahun yang sejelas lepas banyak syukur dak Gusti cek de lima kursi ni ada mun terus saking ide saja ceramah ni enten ampun ngidongku dek ini ampun punten benih di kursi ni ngoreng ngelakar kene ni betul orang ini kini tuan rumah pengertian ibrik kurang selembut jadi kepantau ju elang kali cai dekat tok punten tak usah lang ke ini ampun punten ngidong ku dek ini kemudian beri bental pah minta sapok lepas mau temu leku ki laku dah ada Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya mulja'aki sareng ajunan Allah dulu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam nikah seanyu on ke Allah makle paring nak foto saya makle paring nak foto solihin ban solihat anikah mulai kita arajih nikah lanyu on ke Allah makanya Allah cerita dalam Al-Quran inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin debuna Gusti ya Allah kaula onda ajunan Tuhan parengi kaula nak foto salihin nak foto sesae nikah Nabi Ibrahim kita arajih la anyu onak foto saya karena doa Nabi Allah Ibrahim sambatani sareng Allah putrana Nabi Ibrahim nikah kabisa saja kebaba tetih Nabi ban Rasul Nabi Ibrahim itu punya dua anak satu Ismail nikah dari bahasa Ibriani Isma mirang il pangeran karena abid andi putra pah araji pole pas paringi asmah Ismail doa paringi pengiran pah ketika raji sengodah andi anak setua pah andi anak juga nyamana Ishak ni artinya agle ngelakak anak pah saking dari bunga anak ponan latuah paski andi keturu lah dari Ismail inilah yang nasabnya ke bawah kepada Adnan dari Adnan ke Baba asambung nasab pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya kalau ada yang bertanya siapakah ayah Nabi Muhammad kalau secara nasab ki Abdullah tapi secara kenabian seputar kini ke Nabi Allah Ibrahim alaihi salam guling dua boleh silakan nyaman ki Allahumma sholli ala Muhammad saya rapi ya kai nah siap ngaji sampai kol 2 sini tojuk sini ke sampai kol 2 tahan sampean cak aku lian teh kuda torona mau lian ki kudanya ku tak bagi laku ki sampean
Kula berangkat pukul 6 teh. Nika mulai ke jompo dikit Pak kul senapa pukul 2 mangkana Roma anak kula nika habis sandi adik teh. Jadi kan kula dateng ngetunga ngedeh. Kula dateng ngetunga ngedeh. Keng untung kula nika polan semua makalai jompo ditelok bata repot magi di tengah malam teh. Oke, mangka ada yang bini ini tak ning kiri tak ning ben laben, mun pahpan kiri laben repot sampean. Malam pan itu lit rumah hadap temur teh. Itu lit boleh pah napang. Cang sampean daripada napang tanggung bini berkah ibu ya. Mun gula punten ni bini ni kalai, mun ni bini macam kikira gula makalah dengan ngocak boleh macam kikira makalah boleh. Tidak sekeng deki malam datang gula putuh, lo nyak banyak cara, tinggal tanya. Le ningit le. Arah apa kah? Mun ningit ya kacung ngiding le. Caklah tak tahu kakek. Oh, jang bujang ngelakak dia. Nang lah seperti dia bayanum. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran, "Adibu auladakum bi thalathi khisal." Didik buruk balai ajari parengi oning putrana panjenengan kalaban telok perkara. Nika mun putra bede luar mundur yaduk banyak tatanan-tatanan cara-cara makle anak soleh. Keng mangken gula tak bahasa nika cek dengan lai luar nang tagi. Keng mun acara mantan kan iku bodoh sehingga mantan laki sebelum asarin ben mantan bini kalang kerkelu sampean apa jeng 2 rakaat nyamanah salat sunat zifaf. Kapan selake mari abejeng pas tekuk sosona. Aduh dek rem teh. Selake je kapan abejeng mari abejeng pas sosona tibi teh. Nek sosona siapa teh? Ya mun kuding datang ke papiar sampean. Teti mari abejeng selake nikah pah tekuk sosona ikat nih sekacer nih loros itu lempon ate pah maca aki wal asri innal insana lafi khusrin sampai akhir ayat emaus tulu kalih mari emaus pah serepu aki lebinar teh pah serepu aki mari pas baru entar ke kamar entar ke mantan bini baru tok assalamualaikum ya babar rahmah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh media I love you love me you and me love pun aslinya banyak tartanan dan yang mau dikebeli kapini serjang bujang ini yang jelas kata ulama cek sampai lupa maus bismillah. Kalau sudah dalam keadaan hamil maka kandungan 4 bulan nikah anyuun ke Allah karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdurrahman. Ini ditulis dalam kitab Arba'in An-Nawawi isbutaki inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma kana 'alaqatan mithla dhalik thumma kana mudghatan mithla dhalik fayunfakhu fihi ar-ruh fayu'maru bi 4 kalimatin bikatbir rizki wa ajalihi saqiyun aw sa'id. Ketika kandungan 4 bulan manusia nikah pas Ethiopia beh pas odi. Jadi kandungan nikah kan 4 bulan saus odi. Tanya aki karajina. Odi le. Odi kak. Mi itu macam odi. Aku li dalam kak. Jadi mun aku li dalam odi. Bamare deki ko pan. Sambil namun lamar itu semule apa? Oh kita mari. Dikal cakur cak cungucu sambian. Akhirnya kuku tapi dah turusu lagi. Akhirah umur 4 bulan kebeda si bini selake ka umur 4 bulan selamati ka mau saki surah Yusuf mau saki surah Maryam mau saki surah Muhammad makle anak saya petong bulan ni kebeni selamat na anak selamat na kempang rimbi keng umpama 4 bulan tak selamatin selamati petong bulan merangkap pada tak napa umur petong bulan kebeda pole ka selamati pole ka arap le adalah petong bulan selamatan napa makle keluar gempang oh para keluar le engki ka oh yamun para keluar ente dan jalan lagi ileken aji ya pakar maksud tadi dan jalan Roma aja takut bener-bener kosar lagi karena dek aduh lalalau kurang dina ting bah tempat gareng apa sampean deh dan jalan Roma ni kerja lagi takut deki benereng nyande takut jalan sempit paham nggih jelas
salamatin lahir caepon pas epakon ada nih ese kanan ikomah ese kancer maus aki al-qadr terus maus aki kulhu al-ikhlas teh mun iku bila ikhlas tak kau tak ngerti iku bila kulhu bah macam kulhu dok sampean lagi kulhu maksudnya kul huwallahu ahad sareng al-qadr nak kana kene mun iada ni ese kanan iqamah sekacer pas emaus aki al-qadr torjukan emaus aki kulhu al-ikhlas maka cepon ulama kawaris ta'zina anak nikah sampai seteh mulai dari oding Allah jaga irak sedari zina makanya ini termasuk daripada sebuah pendidikan paham jelas nggih. Setelah itu ada istilah tahnik. Napa tahnik nih? Kata tahnik nih kan nyari wak buan manis. Wak buan manis nih kaki bekon kiai. Lambak neng kitabnya ke wak buan manis sebenarnya Mas Andi apa ini ke contoh nak kormah. Tahu neng mun neng bengkes nih pola acem bola. Elok gini. Gedang deh, gedang. Cabis dekkah Kiai Haji Taufik. Dek Kiai Haji Bahruddin bendek kiai selain tak langkung kiai atah nikah nikah lah ngerti deki kiai tetapi kiai deer nikah deki gedeng nikah deer dari lesan nah ikalak pahisabek kecolong nak kanak kini saya masuk ke kopeng kalimat tauhid saya masuk ke colok nikah tafa'ulan wa tabarrukan minal ulama kalau benda je pengarap anak ni kemantir pada sareng ulama tetapi benih pahisabek compok pah pantamu lebet coba ya teh tego bikut paku coba masuk kapi benih nikah tahnik dari ulama mari nikah cebuna kanjeng Nabi wa ayyuhsina ismahu terus nyaman epakon pasai nyama sesai nikah nyama seagandeng dekkah lafat Allah Abdullah Abdurrahman Abdurrahim otabah asman Gusti kanjeng Nabi Syafi Toha Yasin Khalil Yasin Oke, jadi yang compok ni kalau lambak tapi makin lah tak ada. Nyaman ni keterkadang tak minta lagi ke kiai, takut nangkin luang gedeng, nangkin luang sungkeman. Ero nyamai kedua kena, nyamai bi kakek. Berubah ni laki, rembi area Senin, oh Senin, Selasa Seladin, Rebuh Puradin, Kemis Misnadin, Jumat Jumadin. Mun bini Senin Seninti, Selasa Salati, Rebuh Purati, Kemis Misnati, Jumat Jumati. Compok ni kata compok mekasen cepon tade kita nah cepo. Ya pada tade kita kan pada teh. Keng sing ngucarang terangan toko yang mbok molen aku ni. Lan mangken ni kau sompan pidato jak cocok pah royen tarik cocok keng mentir selamat dah. Kalau sompah berak tempon pidato mangken keng mentir Allah jaga karena ulama selain amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus kula berniatannya nih kan kula abah secara anak-anak makle saya terus dia sampai nyaman nih kak karena seni terus kadang nyaman nih kemangkin nih kak orang lah mulai tak ndek nyamah minta ke kiai anapa emak klenon nih compok nih ke kiai tetangga habis ndak kurutan gula nyun nyamah kiai berubah laki oh ya nyamai makruf cek tuan kiai makruf kiai makruf tu tetapi lambat sebab makruf tuanya ku tak gini kia je pergi kene saya main makruf lantai tetangga nanya makruf tu apa ke beliau cek tuan nah ini main Muhammad aduh macam dia Muhammad kiai tanda tetapi makin ni kan ndaknya masih ulgaul mungkin makanya sampai ni keterkadang makin kita uningnya mana kau gaul di pasar pasirnya mana nikah ngalak di Quran kiai saya lah Tony Quran kamu boleh baca Tony kasih kiai a'udzu billahi minasyaitonir rajim apa yang namanya setan ada ini selaki ni sebini ni oh sebini ni kah Marina kiai Marina Pasa kiai Marina nah apa artinya Marina Pasa tahun ni kiai yang belum serembi Marina Pasaan ni wah Marina basah. Tidak saking sering biar Marina jeding, pahin Marina teman cuk nih. Nyaman ni kepasai karena budian akhirat bekal iolok kalaben asmah sesai pakai ada sareng Allah Subhanahu. Bukan makin ni kemun nyamah, saya nyaman nah Kevin. Nama panjangnya
Ahmad Kafin Billah, panggilan Kevin. Satunya Alex. Nama panjangnya Muhammad Alaikassalam. Jadi makin gula menanya main lagi senikah jompo. Mun tak senikah tak anda. Haram tak anda teh. Cara bolanya meja Suli Muhammad Ma'ruf ada mati kapi je teh. Kita nekin bah nganik kini kan. Serah Muhammad Kafadhihi. Jadi mantar gula ben sampian potrah terutama saya selamat dimangkin sareng Allah ibadat tina foto saya amin Allahumma. Lalu Rasul memberikan sebuah anjuran dan perintah yang kata usulnya kalau ada kalimat amar pasti dalalahnya itu wujub. Kalau Rasul mengungkapkan dengan bahasa perintah maka kaula ajunan wajib ngela selama tidak ada sorib, selama tak ada perkara semingwaki dari perintah wajib. Rasul menyatakan senikah adibu auladakum bitalati khisalin, ajari potrana panjenengan bitalati khisal kalaban telo perkara. Sepertama bihubbi nabikum, ajari cinta dak kusteh kanjeng ini yang paling penting, mungkin mulai tak ada sini kata. Sekarang akhir zaman atau zaman akhir banyak sudah hilang tradisi-tradisi salaf. Kula ben sampean mungkin zaman ajan maju, tapi aslinya kula ben sampean didangkalkan secara syariat oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan dalam Islam dan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Lambe tahun sangat-sangat kula ni kelahiran tahun 90. Jadi kula mungkin ni ke umur sekitar 14 tahun lebih titik. Tahun sangat-sangat ni ke lampu kita ada teh. Orang ngaji ni ke ngakui lampu ateng mun tak ateng umplung. Nggih. Ke ngaji ben malam lambe ni ke orang. Mun lakadung maurib ongke kalangker mun tak teke isya tak oleh toron. Napa saya baca Al-Qur'an? Reng lambe ni ka ngaji kapi. Keng karo mun reng madura mun bagian pose pun lambe ni mun ngaji kurang angangah. Ni mun bengkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni pose po lambe. Ni saya madura. Mun saya sorba aja talampes angangah genduh. Wajah kalulillahi kan tatai. Bisa lagi ya dia. Akhirnya diperbaiki oleh pondok pesantren dan madrasah dengan metode bacanya Imam Asim dan Imam Hafiz. Kalau fathah itu 2 jari. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Akhirnya diperbaiki oleh madrasah. Lambak dika ngaji kapi teh. Mun mangken mikir anak ngaji, cek embung tak ngaji. Cek mereka murid Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ni bawang merah berkulit putih mana nek. Nyapit saya Roma, iya pu bayu nana itu mubuk. Burung saya apa aja ngaji teh. Tak apa jang sunat tak ngaji, tak cikeran. Gini bang ki. Lambak TV ni ke kulekiknya pok persis tahun sangat-sangat. Orang ini kemudian di TV ni ke lambak paling pak gelebun. Nek kemudian oba ngakui potran bantung ban 2 ban 3 mun abana lok pati rapak nek banyak bil sagala jari TV nan. Nek kepan petek oleh setengah jam gember kerok ke tengah teh agina tak kuat gitu. Nek bernana karo hitam putih tok mun tro bernana kin beri kaca biru kapan diberi kaca maki gigi biru kapi saden. Nek kapan sponsore pahate teh agina eman petek kapan lemare film sabe leku mun niku boleh mun tak nebur begelu tak petek. Bade saya pegang ko aing gelu mentroyo di TV. Teti lambek saya mau butuh. Melarat lambek ni. Ke saya mau butuh kanak-kanak ni ke melarat. HP enggak nikah. Mikir HP lambek. Mun ke bayi TV dari cedot lambek antena lenteh sini. In mainan mun ibri napa cak karo daun gedeng iwang unda-unah papapanah sek ebak ke genteng ibri abu ibri aing cak karo jagon. Lah saari wal jualan je. Pesena daun ribang. Mun biru 1000, mun kuning 500. Lambek je deh, lambek. Mun kek laki, oh laki lain ibunda je laki aja pulung pada langkeng. Apa saya kemain? Abuh etompok pan sekor nung gunungan pahi kemi cok koncong.
Kalak ke jen-jenan je. Ada amik menjiwai bunda jen. Ku beda inai nan lambat lagi. Kus yang lambat ni kata mun lepas masjid adzan Allahu akbar Allahu akbar. Bah beda ngocak santap bimbu teh. Nang jong. Cakan dah jawab je Allahu akbar marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan. Orang mun adzan sampit kalaban ka adit toh ibri saya buka fokusan isapora saya buka cubaan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan. Mun makin kencak nyempit Allahu akbar Allahu akbar alola asar lek kita ngarek. Zamannya semakin maju tapi nilai semakin merosot. Tradisi-tradisi salaf sudah banyak tidak digunakan lagi. Lamba kula ben sambian makin laking alagu lagu ni kelebur teh. Lagu ni lamba ni kelebur. Kaula sateja wajib percaya Odi etunya tak salancengah bila pon dapat deka ajalla bekal abadi deka asalla. Ni ke makin lagu iki artinya genteng. Mun makin nak lagu benih nak anak watuan terus kadang. Mun karak soro kuring mun kopi soro toto mun malarat ada ajeling mun soki banyak sengako masuk pai koi. Mangkana sareng ulama setiap cerita riwayat yang menceritakan baginda Rasul itu berbentuk lagu. Engkau enggak gelak kapi ni kan lagu kapi lagi. Nggih napa nggih? Ana pamik berbentuk lagu, polan mun berbentuk lagu kanak-kanak kene lekas iapal gempang cekak. Nggih. Mangkan lambek ni ke cerita Rasulullah tu jarang yang kalam nasar itu jarang. Yang banyak kalam nazam. Mulai dari Barzanji, Il Abdurrahman Ad-Daiba atau oleh Al-Imam Al-Busiri yang namanya Burdah. Kenapa kok semuanya berbentuk kalam nazam? Lekening kebaigu laguan sampai lambek nikah ya jadi makai secak bahasa Indonesia nikah ngangkui lagu makle atamen ka anak tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kula ki ngaki ken ia ciri lagu senikah. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapa, satu dua tiga jalan masuk surga. Kita kalau ya jadi cinta Allah lagu aki cinta Rasul ditanamkan cinta ibu bapa anapa mun berupa lagu kanak-kanak ni kecekak kenapa ya apalagi satu-satu lebur ngucap kapina kana aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapa, satu dua tiga jalan masuk surga. Nak kena mungkin lagu udah persis benih keking esena lain. Satu-satu ayah tutup pintu, dua-dua ayah padamkan lampu, tiga-tiga ibu buka baju. Terus aki bisa kenean. Satu dua tiga punya adik Bayu. Jangan gue udah empat piara colong gitu. Lah makanya bagaimana Al-Barzanji dan juga pembacaan salawat ala asrafil anam memperkenalkan baginda Rasul sebiasa nak baca. Kanak-kanak makle bisa cekak tentang Gusti Kanjeng Nabi, sekak di kenal dek Gusti Kanjeng Nabi ini termasuk perintah pertama kali saya pakon sareng Gusti Kanjeng Nabi. Muhammadun basharun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kebala Muhammad ni ke manusia biasa keng tak pada ben biasa na
mun kula ben sampean laoning cak Nabi Muhammad manusia biasa keng tak pada ben biasa na manusia umpama ku lekuk bede sajabu kanjing Nabi ni kaki ken ing amiroan malah cak bede mekasan kanjing Nabi pada ngicok pao insyaallah kula ben sampean tak kira atoro apa-napa karena Muhammadun basarun wa laisa kal basari Nabi Muhammad ni kamake manusia biasa tak pada ben biasa na manusia bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari cak saking manusia pada akiban betoh kanjing Nabi ni kepada betonah kula ben sampian betoh kanjing Nabi betoh keng lain betoh kanjing Nabi ni ke betoh yakut ni ken ni ngak ni teh 5 juta kula ben sampian betoh beli ker mun tak 5 trek tak paju lain tak lain Rasulullah itu badannya pada ben betina manusia biasa tapi mengeluarkan cahaya wala dhillullahu bal kana nura Allah Allah kanjing Nabi ni kemakilah beda terak jeung bejeng na elang anapa karena dari betina kanjing Nabi ni keluar cahaya sehingga ala ben keterang lampu situng bektoh Sayyidatuna Aisyah nikah ajai kalam bijarum megeger teh elang sing malam Aisyah di majarum elang pas beda terak masuk kanjing Nabi masuk sampai jarum ni kapadeng Sayyidatuna Aisyah pada bu ya Rasulullah ajunan terang bisa materak peteng sampai jarum padeng mun hari kiamat beda umat Muhammad saya tak ningali ka panjenengan saya terang panjenengan bisa materak peteng Roma maka nunjukake orang ni kalau teman mau selawat dak panjenengan ya Rasulullah ni kada bunah Sayyidatuna Aisyah mangkana banyak macam selawat teh mak le terak Roma gula ben sampean mari tat mari asrakalan dengan Roma mi pekun peteng mula mari maca selawat Roma na pakun peteng tekku kilometer teh tekok geng dak pulsan ning saya kata era ni kebeni pah Roma takin melaki lampu beni teh makana kula teman nemu kitab dari Mambaul Ulum Bata-bata ni ka an-nubdah menabi tak klero dalam beda bacaan senika idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj mun sampean adik pek sompek watruwat banyak masalah rezeki da seret banyak ngaturake selawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kula ben sampean ni ke masalah na beres kula ki kene lambe ijazah di sang kurutan kula cong mun kaki terus soki maca selawat benar saibu mun kakeh benar maca selawat saibu tak soki ong gaing kok kroma mun kok lemat teh tang kuburan tok patok kauntu maca kula benar saibu teh jadi kan terus soki alhamdulillah kula mangken ngakan tak melarat jaringan condok tabi murkomur babunten kula tak nemen padi teh keng magi tak nemen padi kula magi andi beras jedek tak luwangi compok pagi gelek kula ngakan nang daerah Pancor Telengir rek narek ngale ke bulu uren lemalem kantoh dadi magi andi beras jedek tak luwangi compok mun tempo na untung mun tak kelero terus kadeng konjengan dukale semandem tak ngakan sekali teh pengajian sepertama apa nih beri dengarkan pak panitia ngucap tahu sabri ceren Ustadz akhir ngal dia tak kira ada teh angang lah ngal pengajian nomor 2 le teh tek langsung ke atas panggung setengah 12 toron kol 12 lebat kapan nih beri dengarkan malam ke Ustadzku Ustadz mana ada alian di pengajian sehadan gitu angang boleh teh jadi kan gula lapar tidak pakai mobil becong akan berkat teh kapan raga pak keberdas banyak detek teh kedung tahun tong senik boleh banggalan teman pengajian ngalle sing ibri ngakan keng prak tegeleru teh mari pengajian pertama ngalle ke pengajian nomor 2 langsung pidato gula kapan mulia bah bagi berkat ke kendaraan teh kapan dapat ke kendaraan gula ngerti lah beda berkat bah ngucap itu kan beda berkat mari ibri berkat kana benih mari ibri berkat di sahadaan teh situ ngaju bah ngucap anu boy porok minta arjan saya teku sabar saya hitungnya kalah teh aja make sehari gula konceng tolong kali mun bah dia tok bukan letung berkat teh apa benne gula kada sini kene teko gula ku bede kiai koncengan kak kanto mun mobil bede berkat cek di gulih benne keng mare beri jua aja di pengajian saya adaan Mumpah properto dia makin pak kali gula tungol lain teh. Bebenni mun gula Roma ngak gula amit pengajian telo kali berkat oleh tungnya gua bini boleh. Pulang di Bengkalan ka osom kiai abini benya mun disampangkan tak osom ide bede. Ada di sampiannya kukeng tak takwa
takok kasih tua benih takwa benih kita takok kasih tua mekasen tawakal takok kasih tua king memburu akal tadi mun pengkalan ini kebek semua bengal kiai ini abi ni pa abi ni telok mun mekasen enten dosa kasar jasa kasar deh jasa kasar ni yang mbak mau dia nunggu ni Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kurang seperempat. Hah? Oleh berapa menit gula? Oleh berapa? 15 menit. Mau cemat, dia pergi ke pengajian. Yang ku tak sedia jam gula bisa sampean. Nih ke gula jasa bisa ada ki kol 12 berdepak ke jompok dia bisa. Karena kol 12 ni ke bektona cerum lanceng numpak ke cerum pandang ya. Jam tat. Tong bener menit. Tekut jam bisa sampean. Ku tak mun kol 12 cerum lanceng numpak ke cerum. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kanjeng Nabi ini ketika beda peteng nggak bisa matera ke tempat saya peteng. Ketika beda kenengan terak kanjeng Nabi ini kata dek jeng bejengan. Anapa? Sinar dari peteng kanjeng Nabi ini ke ala benda ke sinar terak selain. Makana wala dilullahu bal kana nura. Kanjeng Nabi ini kata mutu jeng bejengan padahal terang ari ini kejelas. Ben kanjeng Nabi ini kalau teman tepan terang ari karena kanjeng Nabi ini kemun ajalan nikah yondem bi ondem nikah enaungi nggih napa nggih mangkana beda lagu senikah ma ra'ayna al-isa hannat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Dengan dencak ngocak nih kecek segini sepeda aja dan perlu bensin deh. Segini sepeda aku udah sepeda aja dan jadi perlu bensin ini ke bensin nah. Mun sampean kan sepeda parkir deh. Pas saya parkir kenal potong ukos tak buang-buang. Punten tak apa. Tak apa terus lagi. Ma ra'ayna al-'isa hannat bis-sura illa ilaik. Kami tak pernah menemukan kepada binatang yang merindu kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Kanjeng Nabi mun malam pahewan ni kegerong entar kapi ontah entar cetak sabe yeting palumampan Gusti Kanjeng Nabi bahasa kasarah sabe yeting sokon Gusti Kanjeng Nabi hewan entar sokon pamabe nyelekek kapi teh sampean mari acara kan tu boleh pah beda hewan cetak ke yeting sokon nyimpang kabur je teh coba culuak ya bengkok pada Kanjeng Nabi bah ada ya sampean ma ra'ayna al-'isa hannat bis-sura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika wal ghamama qad adallat wal ghamama ondem qad adallat ongku anaungi Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikah mun melampa siang ondem ni norok buntek ya teh. Ketika Kanjeng Nabi tak usah pajung, Kanjeng Nabi tak teman panas, ondem norok buntek. Kula ben sampean aja jalan, entar ke bulung-bungan ki. Pah ondem norok buntek. Apa? Mun tak ngibajas hujan tulingau becak mari. Terus mari tadi. Wa atakalludu yabki wa tadallal baina yadayka wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufur ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam salawatullah alaika wa atakal udu ya beki kajuh ni kadateng mamatul dak Gusti Kanjeng Nabi teman asni ya teh tak nemu jengat jeng tak manggi satir kajuh ni ka eko ku tak ngeleben mu ramu entar dak Gusti Kanjeng Nabi
Bahkan kaju-kaju ini antar mematul nangis dak Gusti Kanjeng Nabi. Makanya ketika Kanjeng Nabi ini keadegang kepunyaan Sayyidatuna Khadijah esen demi sareng Maisarah. Maisarah bukti nikah laki teh. Mungkin Maisarah ini kebini. Bukti nikah laki senyum Maisarah nyen demi Gusti Kanjeng Nabi. Hebat Gusti Kanjeng Nabi ini ke setiap lebet ondem norok bunte. Korban nikah kapi ondung teh. Takdim dak Gusti Kanjeng Nabi. Nikah kita nek Gusti Kanjeng Nabi bon kula ben sampean. Kula ben sampean lebet pah nyor ondung-ondung nyempang rembak aja deh. Pepek maren. Itu luar biasa Kanjeng Nabi ini kebeuten natera. Terus pelona ro. Mangka namun mangken pun ulama beda orang ngaku andi rambut teh Gusti Kanjeng Nabi gempang etes teh. Saya punya rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gempang etesna aslina aja. Tra dengar ki ka are teh. Mun meto jeung bejangan beni obung Kanjeng Nabi. Obung teh mis naji ya. Nggih. Itulah baginda Rasul diajarkan kepada anak-anak kita, tanamkan tentang Kanjeng Nabi, ajaraki. Anak pemiksa pertama ke anak ni ke Kanjeng Nabi epakon perkenalkan, me epakon ajaraki Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini ke sahibus syariah, orang sing bersyariat Islam. Mun rasingi bae kesenengi bi nak kana saiki beni kegempang teremah. Nggih. Pada bi anak pak benembu, mun singi bebapak benembu, maka saiki bekaro beden bi anak kala. Makilah roti saya beki keng mun sabri orang tak kenal anak ni keburu. Jadi perkenalkan baginda Rasul. Mangkana dekih munlah Kanjeng Nabi kenal ke Kanjeng Nabi cinta syariat seebek ke Kanjeng Nabi ini ka teremah kala ben seneng sareng nak foto kaula aju. Mangkin mulai elang ni keteh. Mangkana Yaman nggih. Yaman nikah termasuk kotanya para wali. Sampai makin ini paling banyak orang wali Yaman. Yaman ini kita usaha kiai. Tukang jual minyak, erok sarbasan. Ini kebanyakan wali Allah. Tukang becak, cepon. Gula pada tahun ningkeng pada miring cari tanah. Yaman ini hebat boleh nak kanak seumur 17 tahun. Ini rata-rata lah mari amin tuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak apa? Uning Yaman sebenarnya. Nah, pal tuting ini kebarat. Nah. Tak pada cacu sambian. Lah mesti ke barat mesti yakin. Itu terus cambung tak tega depan deh. Lepas tega tak ada apa ada mun mangkat. Anak Pak Yaman ni kanak-kanak umur 17 tahun rata-rata mari amin pe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepon para ulama situng kuncina. Nak kanak kene Yaman tak asarin mun tak tega mireng carita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cerita aki nikah Kanjeng Nabi. Lagu leban sampean dak remah pelamba. Kan cerita kayak lesap tangki. Bintang juga ada lambu petok dong. Bode ketang libet gunung Semeru pan pale kakan. Lambu lagu on kocak ketang akan bintang. Akhirnya tak kok bintang cepot. Ada bi kayak lesap gunung Semeru pahe pas-pas. Lapar jajah. Padahal bintang itu dalam ilmu geografi itu sama dengan matahari. Matahari adalah bintang, bintang adalah matahari. Tetimun pah ketang disangkakan bintang pahe apa colong ketang teh. Tedung tengah malam tak hidup. Tedung nak bau. Polan alang tak lum tedung pah papa ngopulu kok sarung ke dodung. Pah ngocak bau. Mereka tekan enggak pernah nangit cembungi bau bipang. Allah, mungkin rata-rata anak gula ben sampean umur 15 tahun. Rata-rata mari tompak apsa-ap ke. Apa? Orang sebekal terjadi eka mimpeh nikah panapa si paling sekut epikir ketika siang. Mun kula ben sampean pah melihat sape orang 500 kepikir 500 jedok kapan tedung amin ben nemu pese 500 nggih bunga luar biasa kapan sobu kali bunga nedok pesena tade cek lekar mimpi jepi-apian kapi teh mimpi si ongguan je karo dua teh mimpi si ongguan ini cuma dua si pertama mimpi atau mau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan mimpi si ongguan si nomor dua napa mimpi si ongguan mimpi aku mi aja lah ongguan coba masuk ke leke ser. Apa gak ente lagi foto gelek kok. Cang perasaan betes baca kebi kapan jaga maki tengahna banjir gitu. Pon paham? Jelas? Oke, kurang 5 menit ki foto gelek. Dalam? Apa mendai? Oh. Tak ngerti bahasa planet gini.
Allahumma salli ala Muhammad. Biar pacing banding lagi ban foto. Nah gula maksud tu apa? Abang kio. Mun bade sing abas kocak gula ni kecoba berarti keng sing abas semak gelu sampean. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, ajari cinta wa bihubbi ahli baiti. Mun saya pertama ajari cinta dak Gusti Kanjeng Nabi. Saya nomor dua saya ajari cinta dak ka keluargana Gusti Kanjeng pasera para sayyid, pasera para habib. Mangka natin gula eman kaaman matoro saya munnya mah habib, mak kita cocok lakona saya cek cocok. Sampean pala tak seneng lah nyimpang saus nggih. Karena Habib ni kebedederan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek rok noro aki orang congoco Habib lah tinggal. Kula ben sampean sepenting tak usah congoco, tak usah rok noro. Umpama beda Habib kelakon na cuba tua aki saus manter bi Allah paberes. Karena ni kebede singe budian teh Habib ni ke Gusti Kanjeng Nabi budian. Orang sepaling Arab selamat, sepaling gampang selamat budian. Ya para habaib nikah. Karena merangkap selain daripada umat tujukan sebagai kerabat keluarga ahli bait Gusti Kanjeng Nabi. Kula ben sampean saya sepah cung-cung ka Habib. Mangkana mun beda Habib salah, beda Habib klero. Lakar coba antar kadang iye sik tak titi Habib terkadang ngomor 20. Nya lakar ampo bener sarah. Ni kelakar cobaan ke kula ben sampean. Dadi mun beda Habib tak pati saya la toro chicken, cek toro tak usah coko. Tak usah cocok. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Kanjeng Nabi mau langkau la ajunan dak ke syariat ni tak minta pelajaran. Cuma situng saya pentak al-mawaddah fil qurba, kerabat, keluarga, zurriyah Rasulullah muljaaki kecintaan. Insyaallah kula ben sampean bekal selamat. Pala tak cocok cek toro, tak usah bek coba aki. Tua aki saus. Paham iki? Jelas? Karena makanya kebanyak sama-sama orang-orang situng ngocok Habib cocok sekali. Tak oning salah pun tenah. Napa boleh gula ben sampean tak oning. Oning sekali jelas salah atau saruk norok men ke Habib. Karena Habib ni kebeni kelas gula ben sampean. Paham nggih? Pon, nomor 2. Nomor 3. Wa tilawatil Quran. Ajari nak foto kaula panjenengan cinta dekah Al-Qur'an. Le anak ni kamun la oning maca Al-Qur'an teh kula ben sampian insyaallah tak usah kula ben sampian mateh odi saos mun anak alim pelak Quran lebih-lebih apa yang keluar dari Al-Qur'an seperti al-hukmu hukum-hukum syariat kula ben sampian tak usah mateh ki odi la celep engki na bangki ben anak ni kamun oning Al-Qur'an atau jadi anak maksud Quran ini kebenar Quran tok teh tapi setiap yang keluar dari Al-Qur'an karena hukum fikih ini kesemuanya diambil dari dua istinbatul hukmihnya munta abeli ke Quran abeli ke hadis jadi mula dua nikah ka oleh bi anak kula ben sampean insyaallah dadi orang saya juga kula ben sampean dadi orang seneng beni karo akhirat maca Quran ki odi mun anak pinter kula ben sampean insyaallah seneng amin Allahumma. Dan kula cerita pah mulia sampean tak mulia tak napa tendungi kaya bahwa ketika anak nikah saya ring sepo nikah pasti melo saya eman keaman saos anak ni kemun pinter pasti di orang saya tanya aki anak siapa keng mun anak nikah coba saya tanya aki asa kola edimah mungkin abang ki makan lakar korban titik kiai nikah pasti melo coba ngetok cuman tinggal saya kiai nikah anten mun genteng saya andem TV nak keng mun coba saya rasanya anten lah cuman gelem tak gelem sejelas TV ini kegenteng margana anten benih margana TV paham? Mungkin cak maturan ni kata mun tak paham you baca aja nah lek bilek bicong lilingai sancang aja benih keng tak apa lapal keng tak tahu artinya nanti lah bapak ibu hadirin saya muljaki Allah bada situng orang munduk dak ke Mesir nikah dari kantor ni kanak-kanak bukeng tak ning ngoning nikah keng tunging teh tungat tu bareng tak genging kuli keng cerita yo orang mun saya cerita ni nakal bagi gula nakal kia keng bi gula mangkene cerita lagi ni kesampean setuju na banten setuju na banten mak kita setuju gula bakuna cerita apa cak kotak le ngertok benlor-telor katanya cuman nikah cocok bahwa setiap anak sesai yang seponi kemelo saya nikah cuma sebagai contoh sugesti bahwa mun anak bagus yang seponi pasti kaca bagus juga
Bade nak kanak munduk ke Mesir. Ni kena di kantor ni kena bukan Pak ni mending pernah pergi kan ni munduk dak ke Mesir. Abid Mesir puluhan tahun sampai raja, sampai jadi ustad, sampai ngajar Mesir. Karena jadi ustad ngajar Mesir ki si alim Mesir ki ya. Polan la jadi ustad jadi kiai Mesir. Kan banyak santri kasa. Santri pondok sing ngaji ke ustad karena niki ustad pesepuan. Polan cek alim mana kanak di Indonesia ni kah? Santri ni kepah mikir, ustad jimi cek alim maka de. Mun ustad je alim mak ngaji ya, pas apa alim maring tuan ni. Tak leh capuk ring tuan. Marga na anang padahal ring tuan tak atau papan takai lek. Ring sepon tahun yang penapa? Karo la kuasa ka. Akhir tahun sering sepon ni ka antar ke Mesir ngamita kina anak ni kaya mita kina pambu. Aduh, santri ngiding bertering sepon ustad dateng habis saja habis teh. Depak salaman icium salaman keng keton ngara santri Mesir njak mun kiai dari Madura mi pah tanang ngero iku mi pah kriking tega titi pol-pol kabeh njak dengan saka teh gere tanang anak ni kebunga alhamdulillah gara-gara engko andi ilmu tangring tuah emul jaaki meskipun tak andi bunga si anak di baru kana ilmu tak seneng ustad nikah ketika santri mari acabis karing sepon iki tak pantar ka ustad nikah tak langkong tak mak le pada milo barokah nyu ono gula Jumat dateng reng sepon apa ngimam masjid mak le pada milo barokah nek apa luan ustaz tu gelem emang tak tahu tak gelem kampuri isoro akhirnya santri kapi tempo na boleh pah ngocak mak kaki Jumat ngimam masjid ya maca apa kok congcek dengan maca Al-Kafirun de kebuntong hilang kan banyak makin yang maca Al-Kafirun dia ada gaya kebudi pah hilang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun kemanakum dinukum begitu. Kula teman ngajari insya imla kelas telok dini saya ajari kula teh anak-anak silahkan tulis surah al-asr wal asri ka ruwatat engki wal asri innal insana tulis situng pah beden nulis senikah bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allah bijak lanjut ngajangku buntang lopot saya pasang. Jadi sering sepona santri ni kan sering sebelum ustad engkau maca surat apa cong cak maca Al-Kafirun le kebuntong ngampoin lang cong ya cak maca Al-Kafirun di nak Mesir pak tak gawat bi maca bunteng surat tengahan masalah keng maca cici tak apa-apa sebenting ngelai tengah caranya cong ya ngapa lagi si ngapa salah naiknya benyang ngoreng kok deki deh ya pak Jumat jeng kok ben kaki mang kada ada kaki neng paimaman kok neng budin kaki le kaki jibit kok sokonah etal ini ben bulak pola situ ngebulang etal lagi katang pola soko terus nak kaki lah macam surat mun salah bit kok etari katang soko deh jadi mun bulak atace berarti keng klero oh ya gampang jangan mendayeng ngapa lagi ternyata sampun agak dintung ngapa lagi akhirnya ngimamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allahu akbar. Ibu di makmum pesantren. Allah nyaman nunggu bener saya nangis bener. Rakaat pertama lolos. Rakaat pertama lo. Rakaat nomor 2 teh ternyata ya ternyata rakaat nomor 2 ngapa lagi surah Al-Qaf oninggi lah unggum kita tahu teh lekas mari teh ada bila semulia mun tak lumri mari teh ngapa lagi surah Al-Qaf salva boleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ekolopai apa ku tak melkot titing 2 ongku polan mari maca bismillah surat taklimi baca idun tak bisa ibu tu ikam surat taklimi baca
Melo si ustaz dia. Pulang la abi taklim baca solat eta acek bulang bi ana. Soko eta acek ngecit pah ngocot epang. Akap. Aduh, leberkeun. Salah Pak, salah eta acek. Oh, salah jangan epang. Salah yo babi epang. Akip. Aduh. Butuh. Salah benih. Agup. Benih Pak eta acek pun. Oh, salah boleh. Agip. Tegur tepak ke sabun. Baru nomor 5 ni pani tajak pah tepak qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Mari na Jumat santri le madem Mesir santri selak pelak kapi magi situ ke ku bedebengalnya laki karing sepuna ustaz arapa rengki alim mah kapi bah deket-deket ya Allah Arab pakai ternyata kedua ternyata munureng seci alim aja surat teko bisa baca lemak benih bisa baca lemak tak tahu ngapa lagi depak ke tengah bejeng hilang keng polan anang alim reng sepo Nabi Allah tahu dosa itu buat keng polan anang alim reng sepo bagi salah tak padeng bagi budu tak padeng itunya di anak lah pecelep selamat katina pak ya khair tak pun Allah ni tujuan ketika anak saya kuliban sampean andi tabungan anak andi tabungan kenceran sebekal akili ke akhirat ni kesepaling pokok dari nak potoh oning Al-Quran ben oning ilmu si keluar dari Al-Quran makanya kanjeng Nabi mesen adibu auladakum bi thalathi khisal sehingga anak sampean didik kelaban telok cinta dak Gusti Kanjeng Nabi yuhibbi nabiyikum wa bihubbi ahli baiti cinta dak keluargana wa tilawatil Quran cek sampai andi anak tak oning maca Al-Qur'an kurang berlebih nanya on seporah sejam ampun lebih 5 menit lanjut onceng boleh saos Manabi beda salah beda keleroh beda lopot asli kadatan kula pututan kula enteng nyok onah panersaki ben on pebecaki terutama ada para guru-guru sebagai kak ditunjuk on sepora atas kacang kolangan manabi kekeleruan asli karena kula putu ban enteng manabi beda bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala nyok on sepora menterbi Allah bisa apang kini kesempatan selain dalam keadaan sehat dalam keadaan kenging ridho naipun Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan itulah nama buah-buahan akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.